हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिला माने जेहेतु तुम मानकर काली एग्जाम एमडीसी पेपर रो तो से अनुसार पिला माने जेहेतु आज गोटे दिन गैप अच्छे तुम पाखे बहुत टाइम अच्छी पिला माने एमडीसी रे स्कोर करने तुम पाखे बहुत टाइम अच्छी माने गोटे दिन तुम जब पढ़ो भलसे से एनफ पिला माने हेला पिला माने और होला लास्ट एग्जाम सरला परे देन तुमर फोर्थ सेमिस्टर हो आ रिजल्ट कथा तो मुझे कौन पर आसनी आग भिडियो कही एक्सट्रा तापाई अलग भिड आनी भारी बर्तमान देखा एमडीसी किसी क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा जोरा कि देख तुम मैंने केमन क्वेश्चन आसी जाऊँगी पिला मैंने से टाइप्र तुम मानकर एग्जाम आस भारी। तो बर्तमान देख आम एमडीसी फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार किसी क्वेश्चन पेपर डिस्कसन करवा। जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर रखु और होला पिला टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो जातु है पिला माने आ तुम मानी सिलेक्शन क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो ट्राए करी आने तथा आगुरी जहाँ जी तुम से पढ़ी पार। तो देख पिलाने एक मारिका तुम 10टा देख पढ़िया ये भागवत गीता लिटराली मीन्स डैश भागवत गीतार आक्षरिक अर्थ कौन पिला तुम लिख डैश आमर दुखर मूल कारण अटे कौटा आमर दुखर मूल कारण अटे लिख सी रे प्रति अध्याय भगवद गीतार प्रत्येकटी डैश केतटा प्रत्यय अच्छी लिख प्रति अध्याय डी रे कर्म शब्दटी संस्कृतर मूल डैश रु विस्तृत अर्थ किछि करवा पिला माने फिलोसफी ऑफ भगवद गीतार मु ऑलरेडी यूनिट वाइज 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क ऑलरेडी कवर कर सारी प्लेलिस्ट जब देखना तुम मैंने जाकि सेठू देखिपार। देन देख पिला माने ये निष्काम भाव डैश को बुझाए निष्काम भाव लीड्स टू डैश देन जीवा पिला माने एफ को भगवद गीतार डैश प्रकार भक्तिर गुरुत्व अच्छी देख यहाँ जी रे पिला माने डैश प्रकार कर्म अच्छी केते प्रकार लिख स्वधर्म द्वारा स्वधर्म डैश द्वारा सूचित होता है प्रपत्तिर अर्थ डैश नेक्स्ट संस्कृत शब्द डैश रु भक्ति शब्दटी उद्धृत होई अछि भक्ति शब्दटा संस्कृत कोउटरू माने आसी अछि। तापरे जिबा हमें दिमारिया क्वेश्चन केमना क्वेश्चन पढ़ी देख पिलाने सब तो सिलेक्शन क्वेश्चन पिला तुम मानकर आसी तो आम सिलेक्शन तुम जो पढ़ी जाऊच से पिला तुम A+ न ए ग्रेड निहाती पिलाने एति तो ग्यारंटी दौर एमडीसी जी सिलेक्शन क्वेश्चन देती से बास पढ़ी जाओ आउ कि एपट सेपट देखार ना क्वेश्चन पेपर तो प्राक्ट करदेली तुम मानकर तो देख पिलाने एमती क्वेश्चन आसूसी सेटार क्वेश्चन देखिकी जीव अकर्म कौन वर्णना कर स्वभाव कौन देन देख जा लोक संग्रह कौन तापर बुद्धिजोग कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मध्य पार्थक्य पिला आंसर सब मुझे भल देखा कि प्लेलिस्ट रे शरणगति प्रारब्ध कर्म कौन नेक्स्ट सात्विक गुण कौन तापर जोग शब्दर अर्थ कौन तापर जीवा पिलाने 5 नंबर को 5 नंबर देख कौन देती व्हाट इज धर्म धर्म पिला माने कौन सेटा तुम देख है बीरे गीता मतरे कर्म अकर्म विकर्म मध्य पार्थक्य पिलाने आंसर भी मुझे प्रोवाइड कर देती प्ले लिस्ट कर्म अकर्म विकर्म माने कौन सी रे कर्म केते प्रकार वर्णना कर डी रे ज्ञान और विज्ञान मध्य पार्थक्य दर्शा नेक्स्ट डी रे देखा केउं कर्म मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति करें कौ कर्म कले मनुष्य को मोक्ष मिलता है माने पुनर्जन्म तार रही तापर एफरे आदर्श भक्तिर वैशिष्ट्य संक्षेप आलोचना कर आदर्श भक्ति माने कौन जी रे पिला माने सात्विक राजसिक तामसिक ज्ञान विषय आलोचना कर एज रे सत्य ज्ञानर लक्षण गुड़िक उल्लेख कर देन पिलाने आई तुम निष्काम कर्म क्या निष्काम कर्म माने
ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିଥିବ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ କାମ ବି ଯାହା କରୁଛ ବିନା ଫଳ ଆଶା କରିକି ମାନେ ଯଦି ବି ଯାହା ପଢ଼ୁଛ କି ଯାହା କରୁଛ ମାନେ ଆଶା ରଖିବାନି ନା ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିବି କେତେ ଆଶା ରଖିବନି ତମ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯିବା ତାପରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି 8 ମାର୍କିଆରେ ଭଗବତ ଗୀତା ମତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କିୱାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଫଲୋ କରିବ। ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ପଢ଼ିଥିବ ସ୍ୱଧର୍ମ ପଢ଼ିଥିବ ବାସ୍ କିୱାର୍ଡ଼ ଏମିତି ହିଁ ଫଲୋ କରାଯାଏ। ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶେଇକି ଲେଖିଦେବ ତମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା। ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଥିବ ତମର ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। 5ରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୁଝୁଛ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଥିବ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲାସ୍ ସବୁତକ କରିଛି ବାସ୍ ତମାନେ ସେତିକି ଦେଖିକି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ନିଜ ମନରୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବ କେଉଁ କାମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ 4 କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟ୍। 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯାହେଲେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ 4ଟାଙ୍କ ତାକୁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ କରି ଲେଖିଲ କେଉଁ 4ଟାଙ୍କ ତାକୁ ଲେଖିଲ ତାପରେ ତାକୁ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଇକି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଢେର ତମ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ମାନେ ହେବାର ତାର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ତମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଜ ମନରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ିଥିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧରିନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଢ଼ିଛ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ବହି ଲେଖିଲ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲ ତା ଟାଇପ୍ସ ଲେଖିଲ ୟା ଟାଇପ୍ସ ଲେଖିଲ। ପିଲା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଖାଲି କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିବ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ସିଲେକ୍ସନରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲା କିୱାର୍ଡ଼ ଆସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଦିଆହେଇଥିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ତମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପଢ଼ିବ ଲେଖିବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ତା ତଳେ ଲେଖିବ। ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦେବ ତା କାହା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏଇ 2 ଜଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ପାହ୍ୟ ଦିଗରେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ବାସ୍ ତାକୁ ଭଲରେ ପଢ଼ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମମାନଙ୍କ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କର ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ମୋର ବି ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଉଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଆସିକି ଏତେ ସାରା MDC ଯେହେତୁ 17ଟା ଟପିକ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଯେତିକି ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।